જેમની તેજસ્વી વાણીથી એક સભામાં હજારો જૈનેતરો માંસાહાર ત્યાગ કરતા, જેમના પ્રવચનથી માંસ પાકે ત્યાં હાંડલી ફોડી નાખનારી હાંડલી ફોડ સંસ્થા પંજાબમાં સ્થપાઈ, એવા અપૂર્વ અમારે પ્રવર્તક દાદા ગુરુદેવ લબ્ધિ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબે પોતાના સંયમ બળથી ક્રૂર અકબર રાજાની પાસે અમારી પળાવનાર જગતગુરુ હીર સુરજી મહારાજ સાહેબની રસમધુર સજ્જાઈ રચી છે. નાની સજ્જાઈના મજાના બોલમાં આપણે તરબોળ થઈએ. हीर सुरे गुरु राय हमारा, हीर सुरे गुरु राय, हीर सुरे गुरु राय हमारा, हीर सुरे गुरु राय. प्रणमु प्रभावक पाय हमारा, हीर सुरे गुरु राय. प्रणमु प्रभावक पाय हमारा, हीर सुरे गुरु राय. हीर सुरे गुरु राय हमारा, हीर सुरे गुरु राय. हीर सुरे गुरु राय हमारा, हीर सुरे गुरु राय. लघु वै गुरु दीक्षा धारे, निज घट ज्ञान प्रगटाय. लघु वै गुरु दीक्षा धारे, निज घट ज्ञान प्रगटाय. जैन धर्म उद्योत करीने, मिथ्यातिमिर मिटाय. जैन धर्म उद्योत करीने, मिथ्यातिमिर मिटाय. हीर सुरी गुरु राय हमारा, हीर सुरी गुरु राय. हीर सुरे गुरु राय हमारा, हीर सुरे गुरु राय. शासन स्तंभ थया सुरी राय, बोधक अकबर राय. शासन स्तंभ थया सुरी राय, बोधक अकबर राय. क्षमासी हमारी पड़ावी, शांति चंद्र ने ठाय. क्षमासी हमारी पड़ावी, शांति चंद्र ने ठाय. हीर सुरी गुरु राय हमारा, हीर सुरी गुरु राय. हीर सुरे गुरु राय हमारा, हीर सुरे गुरु धन्य जितेन्द्रिय गुरु राया, समभावे सुखदाय. धन्य जितेन्द्रिय गुरु राया, समभावे सुखदाय. आत्मकमल विकासक मुनिवर, नमताल भिपमा
शक मुनिवर नमता लभिपमाय। हे रसुरे गुरुराय हमारा, हे रसुरे गुरुराय, हे रसुरे गुरुराय हमारा।